let's start the lesson ya for today ya. I will share screen about the present continuous ya. Present continuous dulu, later we will mix. Kalau misalnya ketemu present continuous sama present tense gimana? Kan teman-teman udah belajar present tense. Nah, nanti ini kemarin udah pada pinter-pinter ya present continuous ya. Nah, sekarang kita gabung ya. Kalau nanti untuk present continuous sama present tense, kapan dipakai ya. Oke, kita exercise ya. But before we mix, I will share about present continuous first. Kita belajar yang present continuous sebentar, 2 exercise, and then we will go to the mixed form ya, present and present continuous. Are you ready semuanya, everyone? Yes. Oke. Okay. Ready ya, kayak Colin ya, ready miss. Oke. Ini jelas, cukup jelas? Perlu dibesarin nggak? Jelas, Miss. Jelas ya. Oke, good. Nah, sekarang ke Kemos. The first turn, please. Kemos mau berapa nomor? Ini cuma ada 5, mau 5. Kurang. Boleh. Oke, good. Nah, ini yang positif, yang negatif, dan pertanyaan. Udah tahu ya, untuk formal positif, to be, is, MR, tambah in. Kalau yang di tengahnya itu ada huruf hidup, vowel, kamu harus tambahin double konsonan sebelum ing. So, like this one, he is putting on a mask. He isn't putting on a tie. Is he putting on a shirt? Jadi kalau pertanyaan, is-nya di depan, subject, and then verb ing. Kalau untuk negatif, he, subject, plus to be, not, plus verb ing. Positif, subject, plus to be, plus verb ing. Ya, gampang ya. Oke, yuk. Please, Kemos. Oke, number 1. The cooker. The cooker making. Jangan lupa, to be-nya apa? Is, am, or are? Is. Making a meal. Ya, E-nya dibuang nggak, Kemos? Hah? E-nya dibuang nggak atau begini? E-nya dibuang, Miss. Iya, pinter. Is making a meal. Good. Untuk kalimat negatif? The cooker isn't making lunch. Oke. Next, pertanyaan. Is the cooker making dinner? Oke, very good. The next one, langsung. Help. I-nya dulu ya, subjeknya yang di belakang. I. Helping. Jangan lupa to be. To be-nya apa? I Is, am, atau are? am. Ya, I am helping my brother. Ya, good. Terus yang untuk negatif? I am not helping my sister. Ya. Pertanyaan? I am. Pertanyaan is and are-nya di depan. Am I helping you? Ya, good. Ya, so far so good, Kemos. Yang berikutnya, swim day. They is swimming. Kok pakai is? They, not is. They are swimming in the river. Oke, negatif. They are not swimming in the sea. Ya, pertanyaan,
swimming in the lake. Berikutnya ada do, ada we. Kita. We, The next mulai one, dari we. we do No, pakai we, is, am, atau are dulu sebelum ing ya. We, doing we we are are, doing the laundry. ya, good. Terus negatif, We are not doing the dishes. ya. Pertanyaan, is, am, are di depan. Are we doing the washing up? Oke, good. She, study she. Jadi gimana? She is study chemistry. Study. She is not studying music. Ya. Next, Is she studying biology? is she Studying studying biology? Ya, chemistry itu pelajaran apa ya? Chemistry, teman-teman, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu chemistry? Ada yang udah dapat chemistry? Iya, kimia ya. Good. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Udah semua ya, Kemos? ya. Oke. Wih, 100. Very good. The first exercise has been done very well by our class leader, Kemos. Yay. Oke, thank you, Kemos. Now the next, ya, temennya yang berikutnya. The next one is Frederick, please. Nah, Frederick, ayo. Frederick, Hello, Miss. halo, Frederick. Ya. How many numbers do you want? Mau berapa? Nah, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Oke, borong ya. Oke, yuk. I breakfast. Gimana? I am have breakfast. I am having breakfast. Next. I am not having milk. And then, Am I having cake? iya, good. Next, yang Ram, you. You are running alone. Iya. Next. You are not running fast. Iya. Salah. Notnya belum. Next. Are you running in the park? Iya, pintar. Next. Fly butterflies. The butterflies. The butterflies flying SMR pakai yang mana? is flying. Kok is? Butterfly Are are flying. flying. Ya, next. The butterflies. Are not flying high. Iya. Next. The are Ya, are mana? the butterflies Thank you. Just now, ketinggalan. The butterflies. Nggak boleh. Are. Itu dulu di depan. are the butterflies flying low? Iya, good. Tolong dilihat ya teman-teman ya. Kadang Miss kecepatan ataupun waktu ketiknya nggak perhatiin lagi. Miss fokus dengerin soal berikutnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan tolong dikasih tahu ya. Thank you ya. Just now yang kasih tahu nih ada yang ketinggalan nih.
Udah dimasukin. Are you running? Oke, good. Ini udah nggak ada yang ketinggalan ya. The butterflies flying low. Good. Terus berikutnya. Look, gimana? We are looking for a shirt. Iya. Terus, Are we looking? no, negatif. We are not looking for a hat. Iya. Terus berikutnya. Is and on. Are we looking for a tie? Oke, good job. Break. Next. Rain it. It is rain in London. It is raining in London. Iya. Terus, It is not raining in Madrid. iya. Next. Is it raining in Paris? Iya. Raining Paris. Oke, kita cek ya. Sudah, Frederick, ada lagi yang kurang komplit? Sudah, Miss? Ready ya? Oke, let's check. Yay, 100 again for Frederick and Kemos. Good job. Thank you. You're welcome. Ya, sini sudah. Kita langsung ke nonton video ya. Mau nonton? Boleh? Mau ya. Nah, nanti kalau yang teman-teman udah ada ini kan, linknya, kamu walaupun linknya cuma satu, bisa klik. Ini ada page 1, page 2, page 3. Itu tinggal diklik ya. Jadi itu bisa dilihat latihannya tuh banyak banget semuanya ya. Di situ ada. Oke, nah sekarang kita lihat nih, lower intermediate yang ada mix-nya ya. Soal present sama present continuous. Nah, kenapa ini tidak ada videonya? Tadi ada videonya. Bentar ya. Oh, mungkin ini kebesaran. Ini kecilin dulu. Nah, betul. Dari kecilin baru ada videonya. Nih ya, kelihatan ya. Bentar, di-share dulu ya. Share. Pakai computer sound. Nah, ini perhatiin ya, beda present tense dan present continuous. Kapan pakai present Present tense, simple kapan versus pakai present continuous. present continues. Present simple. Clue words: always, usually, often, sometimes, never. Ya, kalian lihat ya, yang di sini kan ada, sebentar. Di sini ada clue words, ada keterangan waktunya. Kalau present tense biasanya ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Jadi itu ada adverb of time ya, ada frequency of time. Biasanya untuk present tense digunakan keterangan waktunya seperti itu. Nah, kalau present continuous, Present continues. Clue words: at the moment, at present, currently, nowadays, now. ya. Jadi yang di sini untuk yang tadi sebentar ya di sini ada, kalau untuk yang present continuous itu ada keterangan waktunya ini at the moment, at present, currently, nowadays, now. Nah ini untuk keterangan waktu yang ada di present tense. Nah kalian kan sering dengar, saya at the moment we are studying English. Pada saat sekarang ini kita sedang belajar. Jadi untuk sesuatu yang sedang berlangsung sekarang, sedang terjadi.
Atau ada nanti kalimat yang look, listen. Nah, itu juga pakainya present continuous karena sedang terjadi. Kita suruh perhatikan, suruh lihat, suruh dengar. Nah, itulah yang untuk present continuous ya. Lanjut. Now. Present simple. Present continuous. Forms. Affirmative. Play. Plays. Playing. Am playing. Nah, di sini kan Is- udah pernah belajar ya. Untuk present simple atau present tense, I, you, we, they tidak dipakai s atau is. Untuk he, she, it pakai ya. Kalau untuk yang present continuous ditambah to be di depannya sebelum kata kerja tambah ing. He, she, it tambah is tambah play tambah ing. I pakainya am tambah ing. Terus you, we, they pakainya are tambah ing ya. Playing. Are playing. Negative. Nah, negatif pakai do Don't not play. atau does not. Doesn't play. Am not playing. Isn't playing. Aren't playing. Ya, kalau untuk present continuous ditambah is and are tambah not tambah ing. Interrogative, kalimat pertanyaan. Interrogative. Do I play? Do you play? Does he play? Do we play? Do you play? Do they play? Am I playing? Are you? Di sini udah pernah belajar ya, untuk yang pertanyaan present tense, do dan does di depan. Untuk yang kata kerja, are you, we, they, do, he, she, it, does di depannya, baru kata kerja. Tidak ditambah s lagi di belakangnya setelah does. Di sini juga is and are untuk present continuous di depan, tambah subject, tambah verb ing. Am I playing? Are you playing? Is he, she, it playing? Are we playing? Are you playing? Are they playing? Playing? Is she playing? Are we playing? Are you playing? Are they playing? Present simple. Is used for repeated actions, habits, routines. Present continues. Ya, di sini nih kasih penjelasan sedikit ya. Untuk present simple, teman-teman udah tahu ya, digunakan untuk kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Maksudnya diulang-ulang terus, repeated ya, yang diulang. Jadi ini untuk kejadian yang saat ini, sekarang. Kalau ini kan udah lewat, nanti baru pakai past tense, kalau yang akan datang pakainya future. Yang sekarang terjadi dan itu biasa kebiasaan sehari-hari yang diulang dan diulang. Repeated action seperti habit, kebiasaan, rutin, ke rutinitas ya. Untuk yang present continuous itu untuk sesuatu yang sedang terjadi sekarang dan itu masih berlangsung. Jadi what are you doing now? Nah, kayak sekarang kita lagi belajar. We are studying now. Jadi pakai present continuous, bukan we study now, bukan pakai present tense ya. Kalau present tense misalnya we study English every Monday and Thursday. Nah, itu pakainya present tense karena kebiasaan dan diulang-ulang ya. Kita belajar setiap hari Senin dan Kamis. Kalau untuk kita sedang belajar English sekarang, nah pakainya present continuous tense. Is used for something happening at the time of speaking. The action is not finished. He is a chef. He cooks delicious food.
Now, he is cooking a new recipe. Ya, I am a builder. jelas ya. Ini chefnya yang tadi menunjukkan dia itu adalah koki. Nah, dia masak makanan yang enak. Itu pakai present tense. Tapi kalau dia sedang memasak resep baru, pakainya present continuous ya. Now, he is cooking a new recipe. I am a builder. I build houses. At the moment, I'm building a new house. Nah, ini juga sama. At the moment, pada sekarang ini, saya membangun rumah baru. Jadi, yang sedang berlangsung pakainya present continuous ya. She works very hard most of the time. At the moment, she is chatting in the workplace. Ya, ini juga sama ya. Nah, We use the present simple to describe a permanent situation. I'm a doctor. I treat people. We use the present continuous to describe a temporary situation. Currently, I'm not working. I'm ill. ya di sini yang tadi untuk yang permanent situation di present continuous, present tense ya. Dan untuk yang temporary itu yang sementara kita pakainya present continuous. Contoh, saya seorang dokter, saya treat people seperti saya itu merawat ataupun mengobati orang ya. Nah, itu untuk situasi yang memang faktanya begitu. Jadi kita pakai yang permanent situation pakai present tense. Sedangkan kalau yang saya sedang apa, nah sekarang terjadi ataupun yang situasi yang hanya sementara, itu kita pakainya present continuous ya. She is French. She lives in Paris. At present, she is living in London. She is learning English. Ya, di sini juga udah tahu bedanya ya. At present, dia sedang di London, dia sedang belajar English. Nah, itu hanya situasi yang sementara. Kalau yang ini dia sedang di French, dia tinggal di Paris. Seperti kita sedang di Jakarta atau mungkin kalian di manapun ya berada. Nah, itu pakai keadaan yang present tense, jangan present continuous. Present continuous misalnya lagi jalan-jalan nih. Nah, kamu boleh I am going abroad to misalnya Singapore atau kemana. Nah, itu sementara kamu boleh pakai present continuous. At present, she is living in London. She is learning English. They always go to school by car. This week, they are going to school on foot. Ya, ini juga sama ya. Situasi We use ketiga. the present simple to say that something is true or untrue in general. Nah, ini untuk fakta atau yang The kejadian. Earth turns 360 degrees every day. We use the present continuous to talk about changes, developments, and trends. Ya, di sini yang tadi udah situasi kedua, sekarang ketiga ya. Yang ketiga itu to say something is true or untrue. Secara umum yang benar ataupun yang tidak benar, kita pakai present tense. The earth turns 360 degree every day. Jadi berputar 360 derajat ya setiap hari ya. Itu fakta. Nah, yang di sini untuk membicarakan perubahan. Kalau ada perkembangan ataupun perubahan, nah seperti sekarang ini kan global warming ya, tahu ya apa itu global warming? Siapa yang tahu global warming? What is global warming? Beberapa di chat ditulis ya. Global warming itu adalah pemanasan global ya.
Jadi teman-teman kalau bisa no more plastic bag. Jangan pakai plastik bag, kalau nggak perlu jangan ambil. Terus juga kalau bisa ya bawa ini sendiri kantong belanja atau mau kemana-mana jangan kalau bisa jangan pakai tisu, cuci tangan udah bawa lap sendiri atau apa ya. Nah, selain itu kita bisa save electricity kalau nggak dipakai ya dimatikan ya, misalnya AC, listrik ataupun apa ya kalian lebih take care ya, jaga kalau ada resource yang memang tidak diperlukan jangan disia-siakan. Kalau kayak udah cuci tangan ya sudah dimatikan tabnya, jangan habis cuci masih nyala kerannya sampai nanti lupa ditutup ya. Jangan lupa kalau lagi disabun tutup dulu, nanti kalau udah baru buka lagi. Nah, itu salah satu short atau small things we can do to save our earth ya. Karena kalau enggak makin hari itu akan makin panas dan juga nggak bisa lagi terkontrol untuk kedepannya. Oke, ini jadi panjang lebar, maaf ya. Ya, ini the earth is changing due to global warming. Jadi sekarang lagi pemanasan global. Nah, jadi itulah tugas kita untuk save the earth ya. Oke, ini untuk present continuous berikutnya. The Earth is changing due to global warming. Polar bears live in the North Pole. Climate change. Nah, yang di sini is affecting polar bears. Di sini dia memang faktanya tinggal di North Pole ya, kutub utara. Nah, perubahan iklim itu mempengaruhi polar bear. Nah, perubahan yang sedang terjadi, lihat tuh kasihan ya. Dia harus berdiri di satu bongkah es yang sudah mencair. Nah, itulah perubahan climate change yang mempengaruhi polar bears. Mungkin kita nggak tahu efeknya karena nggak lihat sendiri. Tapi kalau kita mau lihat, nah faktanya lah begini perubahannya untuk global warming. Is affecting polar bears. The present simple is normally used to talk about thoughts, feelings, and states. I don't believe. Is that really true? The present continuous is mainly used for actions and happenings. It's not usually used for states. Nah, di sini Like. lihat ya, untuk present simple itu yang kemarin kita pernah bahas ya, untuk apapun yang fakta tentang pribadi atau pikiran kita, perasaan, dan kondisi kita, nah itu pakai present tense. Untuk present continuous, kita pakainya yang seperti sesuatu yang sedang berlangsung dan tidak digunakan untuk satu situasi, tapi lebih kayak like, love, misalnya I like swimming, boleh kamu pakai present continuous. I love eating chocolate, nah itu juga boleh ya. Hate, want, be, prefer, know, suppose, mean. Nah ini kurang lebih untuk the words like this ya, kata-kata yang digunakan seperti ini. Love, hate, want, be, prefer, know, suppose, mean. Believe, understand, seem. These verbs are not normally used in continuous progressive tenses. Itu tidak digunakan. She doesn't seem very happy at the moment. It tastes good. Always. Always with the present simple means every time. We always play video games after lunch. Always with the present continuous means too often. Nah, di sini They are always. Di sini kamu lihat ya, always itu tidak selalu digunakan untuk present simple. Biasanya kan yang tadi di depan ada dipelajarin ya, ada always, sometimes, often, never. Nah, di situ present simple memang. Tapi
di satu kondisi always pun bisa dipakai untuk present continuous. Nah, tapi berbeda arti. Kalau dalam present tense, always itu berarti every time, setiap saat. We always play video games after lunch. Kebiasaannya setiap saat dia bermain video games setelah makan siang. Tapi kalau digunakan dalam present tense bagaimana? Present continuous. Kalau dalam present continuous, always itu berarti too often, terlalu sering. Contoh, they are always playing video games. Nah, di sini mereka selalu atau terlalu sering ya bermain video games. Boleh ya? Bisa nggak bedain arti they always play video games after lunch sama they are always playing video games? Bisa ya? Bisa dirasakan bedanya penggunaan pakai always play sama are always playing. Bisa ya? Jadi itu sesuatu yang terlalu sering dilakukan. Makanya boleh pakai always dalam present continuous, artinya terlalu sering. Always playing video games. We always celebrate our wedding anniversary. You are always forgetting our wedding anniversary. In storytelling and commentaries, the present simple is used to describe the main events. Present continuous is used to background events. Baptista passes to Cohen, who shoots just over the bar. The Blues are attacking much more in this half. Future meanings. Ini untuk penjelasan yang dalam konteks ini ya. Dalam konteks untuk menjelaskan main event untuk kejadian yang utama. Maksudnya the Baptista passed to Cohen. Nah, saat ini mereka udah melewati. Nah, kalau yang ini untuk sesuatu yang sebelumnya itu bagaimana background events-nya ya. Nah, the Blues are attacking. The Blues are attacking much more. Ya. More in this half. Future meaning. Untuk arti Future meanings. yang akan datang. The present simple is used when we talk about official arrangement, such as a timetable or program. The train leaves Manchester at 11:30 and arrives in London at 2:20 p.m. The present continuous is used to say what we have already arranged to do, a personal arrangement. Ya, di sini cukup jelas ya. Untuk present simple, sesuatu yang sudah fix, yang sudah ada jadwalnya, sudah pasti-pasti. Nah, kamu pakai present simple. Contoh, kelas kamu mulai jam berapa? Kelas kita jam 3. Nah, itu our lesson starts at 3 o'clock p.m. Nah, kamu bisa pakai present simple. Tapi kalau yang ini untuk sesuatu yang direncanakan. Misalnya, we are having dinner at 6 o'clock. Nah, kita nanti mau dinner nih jam 6. Nah, itu untuk personal arrangement. Untuk yang nantinya mau diatur untuk future-nya. Nah, kamu bisa pakai untuk future planning, pakai present continuous. They are having a party tomorrow. What time is the match on Sunday? It starts at 7 o'clock. I'm meeting Rose at 6 o'clock. Ya, udah jelas ya yang tadi sama. Untuk fakta. We can also use the present simple for facts. Tomorrow is Tuesday. Pas banget. Oke, nah ini sudah selesai videonya. Berikutnya, moga-moga cukup jelas ya yang tadi ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? So far, so good. Jadi ini ingat ya, ini tidak digunakan untuk
present continuous. Like, love, hate, want, be. Ini untuk yang present tense. Jadi ini jangan salah lihat, dilihatnya present continuous bukan berarti ini yang dipakai, tapi malah yang tidak digunakan. Ya, oke, mari kita latihan ya. Who wants to get the turn? Ayo, angkat tangan. Oke. Let's see ya. This is about exercise. Kamu pilih mau pakai present continuous atau present simple. Cukup jelas ya. Kok pada tegang. Oke, relax. Ini present continuous sudah tahu ya. Sudah different with present simple. Kalau ada now, berarti sekarang, sedang berlangsung. Ya, ayo oke, Mas. Oke. Siapa? Jessie, please. Jessie ya. Ini udah cukup gede belum, Joshua Henry? Udah, besar udah ya. Hello, Miss. Halo, Jessie. GFT ya? Yes, Miss. Iya, bukan BST, beda lagi. Iya, Miss. Oke, ini we blank 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 dinner now. We ya. We have dinner now. We have dinner now, only like that. We have dinner now. Jessie, kamu ingat kalau now sedang berlangsung sekarang. Jadi kita harus pakai present continuous. Kalau present continuous bagaimana? We pakai to be, is, am, are, tambah ing. We pakainya apa? Is, am, atau are? Are. Ya, we are. We Terus are have have, now. have tambah ing. Having. Having ya, having dinner now. Ya, coba read completely please. We are having dinner now. Ya, number 2. We are eating lunch at 1 p.m. Nah, sekarang kamu lihat bedanya. Yang nomor 1, we are having dinner now. Sekarang sedang berlangsung, now. Jadi kamu pakai we are having. Yang kedua itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan, udah ada jadwalnya. Yang tadi, kita pakai present atau present continuous? Present. Present. Jadi we are. We eat. Kalau present tense, diingat-ingat ya, yang kemarin udah lewat, present tense itu pakainya kalau are you, we, they tidak dipakai s atau is. Kalau he, she, it baru dipakai s atau is untuk kata kerja. Jadi karena ini we, ini cukup it saja ya. Oke, number 3. Miss, kalau sudah berlalu atau lunch at 1 p.m. artinya kita nggak usah pakai are ya, Miss. Bukan berarti sudah berlalu. Justru kalau sudah berlalu itu udah past tense. Nanti kita baru belajar past tense. Sekarang baru belajar present sama present continuous. Jadi belum ke past tense. Maksudnya gini, Jess. Kalau di sini kan we titik-titik lunch at 1 p.m. Kita makan siangnya di jam 1 ya. Nah, kalau udah ada waktu yang tepat, waktu yang ditentukan, di sini kamu tidak boleh pakai present continuous, tidak boleh pakai we are eating lunch at 1 p.m. Nggak boleh, kecuali nantinya dia ada bilang, we are eating dinner at 1 p.m. this evening. Nah, itu berarti sesuatu yang belum terjadi kan nanti. Yang tadi dibahas itu kalau future, kamu boleh pakai we are eating. Tapi kalau misalnya kayak sesuatu yang udah fix ya, kamu makan siang jam 1, tidur jam 9, bangun lagi jam 6. Nah,
itu berangkat ke sekolah, misalnya belajar jam 7. Nah, itu udah ada schedule-nya, udah ada waktu-waktu yang ditentukan. Kamu pakainya yang present tense, ya. Present tense yang tadi, are you with they, tidak dipakai s atau is. Is she it baru dipakai s atau is. Jelas? Jelas, Miss. Kalau masih bingung, nggak apa-apa. Nanti diulang, kita belajar sambil ini lagi ya. Iya, Miss. Udah dipelajarin, jangan nanti masuk keluar ya. Oke, Miss. nomor 3, He are we are, he hyper. katanya apa? Nah, kamu lihat keterangan waktu at the moment. At the moment juga satu keterangan waktu yang dipakai untuk apa? Present tense atau present continuous yang tadi. Present tense. Moment itu adalah pada saat ini, pada sekarang ini. Jadi sesuatu yang sedang berlangsung, nah itu untuk present continuous ya. Jadi sebagai present continuous rumusnya apa? He is MR tambah ing. He is type. typing. E-nya dibuang nggak? Yes. Iya, karena kalau ditambahin E-nya nggak boleh dipakai ya. E-nya dibuang, typing at the moment. Yuk baca, he is typing at the moment. Ya, good. Kamu 5 nomor oke nggak? Oke, Miss. Oke ya. Oke, she blank 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 for her boyfriend now. Wait. Nah, now. Ini nggak ada keterangan waktunya. Now. Jadi yang digunakan present tense atau present continuous. Present continue. Nah, bagus. Present continuous. She ya. wait. Tadi present continuous rumusnya apa? Jangan lupa. She is wait. Tambah ing. She is waiting. Yeah, for her boyfriend now. Okay, good. Number 5, it is getting. yeah, it is getting apa? It is getting late. We must go home. Ya, artinya ini udah makin malam nih. Jadi kita harus pulang. Nah, karena ini udah semakin berkelanjutan, berarti kita pakai present continuous ya. Oke, good Jessie. Thank you. Miss, Kenapa? Miss, I can ask for help or not. Please open my camera because I can be unclogged with the hots. Wait. You can, what can you do just now? What do you say? Miss, tolong buka kamera. Karena dikunci sama hotsnya. Oh begitu. Iya, Miss. Oke. Tolong Temos dibuka kameranya. Thank you, Jessie. Makanya Welcome, Miss. kok pada nggak keluar video? Iya, Miss. Karena dikunci. Oh gitu. Oke, siap. Sudah dibuka? Bentar, Miss, belum. Sudah. Belum? Sudah dibuka, Miss? Udah ya. Oke, lain kali tolong dicek ya, Kemos ya. Mungkin ada yang mau tampilin muka biar lebih kelihatan ya, ngerti enggaknya. Thank you ya, Kemos. Ya. Thank you, Jessie. Welcome, Miss. Number 6 sampai sampai number 10. Aduh. Oke, don't shout bla bla bla. I blank you perfectly. Who's next? 6 until 10. The next one is Alita, please.
Yo, halo. Did you hear me? Talita. Kayak ada suara kecil gitu. Talita, can you hear me? Bisa ya? Yes, dia bilang yes, Miss. Suaranya kecil, Miss. Ya, ayo. Ini read ya, don't shout. Can you hear me now? Yeah, I can hear you very clear. I Yo, found the mic. I thought using the headphones would work. Oh, I see. But it's already okay. I can hear you. Okay. Yeah, please continue. Number 6. Don't shout. I can hear you perfectly. Nah, jangan ditambah can. Cannot add the can. Only here. Don't shout. I hear you perfectly. Yeah, because only present tense or present continuous. So you cannot add anything else. Yeah. Okay. Okay, number 7. I cannot ask her now. I can't see the rest of it, Miss. Oh, sorry. Too big. Maybe because of the gallery view. Oh, I see. So can you see the question now? Yes, I can. Yeah. So pray. The answer box is pray. So I cannot ask her now. She's praying. don't forget put he, she, it with what? Is, am, or are. To be. Is praying. Yeah, she is praying. Good. Next, number 8. Sometimes we go to bed pretty late. Sometimes we go to bed pretty late. Ya. Nah, kenapa pakai present? Karena keterangan waktunya sometimes ya. Jadi you use present tense. Good, Talita. Number 9. The academic year starts on October 1st. With S or no S? With S. Ya, because this one singular with S ya. Nah, ini juga untuk sesuatu jadwal yang sudah pasti. Jadi kamu pakai present tense ya. October 1st. Number 10. I want to hear about it. I not want to hear about it. Not want, cannot. Nggak boleh cuma not dong. Kan you have to choose. Is this present or present continuous? Oh, okay. I want to hear about it. I want to hear. Di sini diminta untuk diganti kalimat negatif. Tapi formatnya yang dipakai apakah present tense atau present continuous? Ayo teman-teman boleh bantu di chat. Ini artinya saya tidak mau mendengar tentang hal itu. Nah, yang lebih pas pakainya present tense atau present continuous. I don't want to hear about it. Ya, I don't want to hear about it. Maksudnya kamu nggak mau dengar tentang hal itu. I do not want. Kan aneh ya, kalau misalnya kita present continuous, I am not wanting to hear about it. Ya, nggak pas ya. Jadi, kadang-kadang kalau kamu bingung, boleh dilihat yang mana nih yang lebih pas kedengarannya. I don't want to hear about it atau I am not wanting to hear about it. Nah, dari sana kalau kebiasaan mendengarnya udah cukup baik, kamu bisa membedakan ya mana yang lebih pas tensesnya. Tapi memang ini yang benar ya, pakai present tense. Oke, thank you Talita. You're welcome, Miss. Ya, good. Next. The next one is Caroline, please. Ya, halo Caroline. Caroline. Hermione. Halo. Oh, Hermione, salah.
Ya, sorry. Now ready ya, Hermione ya. Yes, Number Miss. 7 until 15 yuk. He He don't run. don't, kalau pakai present juga harusnya doesn't, bukan don't ya. Doesn't run for president in this election. Maksudnya pemilihan presiden kali ini dia tidak ikutan. Berarti kamu tidak pakai present tense, pakai present continuous karena sesuatu ini yang maksudnya sedang direncanakan gitu loh. Jadi gimana kalau untuk present continuous? He Ya, don't. jangan pakai don't. Kalau pakai don't itu yang are you day, dan kalau untuk he doesn't. Tapi ini bukan pakai do atau does. Pakainya He present, run. present continuous dalam kalimat negatif. Jadi gimana? He doesn't. No. Pakainya is, am, atau are. Tambah not. Jadi, He is he is not. Tambah not not ya. run. Run tambah in. Karena present continuous harus tambah in. He is not. Baca. He is not. He's not running for president in this election. Yeah, good. Number 12, you are wrong. You are wrong. We not we are not Expecting, ya, expected ya. expecting any guest. Ya, karena kita tidak sedang mengharapkan tamu. Ya, kayak sekarang ya. No guest. Maksudnya lagi corona tidak ada yang menerima tamu. Oke, good. Next, number 13. Why? Why aren't you drink your coffee? Nah, It getting cold. pakai apa? SMR depannya? It is getting cold. It is getting cold. Good. Next. Number 14. I Ya. I'm not like it, such as small dog. Ini kan untuk yang sesuatu yang tidak such. Jadi apa? I not like such small dog. Can not it am boleh dipakai untuk present tense yang I am not like. Tapi present continuous kok SMR ya. Jadi untuk present tense kita pakai do not atau does not. Kalau I pakainya apa? I do not like such as small dogs. Like such small dogs. Good. Number 15. We Ya. Ini. Iya, Pak. Miss, itu tulisannya apa, Miss, yang di sebelahnya, Miss? Oh, sorry. Panjangan. The risk of the matter acknowledge. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Miss. Jelas, Oke, Miss. terus, ya. We Ya.
We do not. Ini tidak keterusan ya notnya. Ini cuma acknowledge. Jadi pakai present atau present continuous. We acknowledge Acknowledge the the receipt receipt of your letter of June 8. Oke, good. Masih bingung ya? Kalau bingung-bingung nggak apa-apa ya. Ini kan baru awal latihan. Jadi tenang aja, nanti kita latihan lagi ya. Oke? Okay, Miss. Ya. Thank you, Hermione. Yes, Miss. Now the last one, number 16 until 20. The next one is Caroline, please. Who? Caroline ya? Yes. Ya, halo Caroline. Hi, Ya, are you ready? Yeah. Ya, boy. The boy deserves Oke, ya. yeah. Ya, deserves severe punishment. Ini kenapa kamu pakai present tense? First, Severe punishment. the sun Kenapa pakai present tense? rises. Sekarang Miss kasih tahu dulu kenapa. Karena di sini untuk seperti satu kondisi ya, di mana seseorang tuh dia itu dihukum dan itu dia berhak mendapat hukuman itu. Nah, disitulah kita pakai present tense, ya. Oke. Nomor 7, the sun The sun rises. rises in the east. Kenapa pakai rises bukan is rising? Karena ini fakta, kejadian yang memang benar ya, fakta, true, it's a truth ya. Oke, good. Number 18, the sun Is rising. rising. Nah, kalau matahari pernah nggak lihat lagi bersinar terus dari bawah bukit naik ke atas, nah itu pelan-pelan. Nah itu the sun is rising now ya, sedang terbit. Jadi ada sebelumnya kita lihat dari bawah bukit terus naik ke atas. Nah itu saya sedang terbit. Nah, jadi pakai kondisinya yang present continuous ya. Oke, number 19, who ya. Who are Yeah. you waiting Who are you waiting for? Nah, sekarang lagi nunggu siapa? Jadi pakai present continuous. Nah, number 20. Nah, what blah 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 think about his proposal. Ini yang tadi di video ada. Think itu kita pakai yang mana? What do you think? Oke. Wait, what do you think? Yuk baca yang lengkap yuk. What? What do you think about
Yes. Rosa. Ya, sekarang kita lihat ya. Ada lagi yang mau dicek, ada kekurangan ini enggak tuh penulisan? Enggak ada ya. Oke, dapat berapa nih kita? Oke, let's check ya. Wih, 100 ya. Well done, very good. Nih, yang udah dapat link, boleh latihan dulu ya, dinonton lagi video. Cara kliknya gampang. Cuman kamu lihat ya, nanti linknya kan seperti ini nih ya. Ada present continuous yang level 1, yang kemarin, yang kita udah bahas. Semuanya present tense itu. Present continuous. Nah, ini yang udah kita bahas kemarin. Ya, ada positif, negatif, interrogatif. Kalau udah, kamu boleh ke page 2. Klik page 2-nya. Nah, di sini ada juga latihan present continuous ya dalam kalimat. Nah, kalau kurang menantang, yang hari ini ada mix ya. Kamu klik yang level lower intermediate di sini. Kelihatan? Lower intermediate ya. Yang ini ada mixnya. Present continuous sama present tense dicampur. Kapan pakai present continuous, kapan pakai present tense yang di sini ya. Present simple atau present continuous. Boleh ke halaman berikutnya kalau udah. Oke, happy exercising. So that's for today. Thank you for joining the class ya. See you next week. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye. Bye everyone. Bye, everyone.